नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछा जिले के लखीपुर क्षेत्र में लखीपुर पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर साइदुर रहमान नाम के एक शख्स के पास से 4.5 लाख रुपए का हेरोइन किया जब्त। साथ ही जब्त किया गया मोटर बाइक। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन बराकवली जोनल कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा पथारखंडी क्षेत्र के आसिमगंज व आसपास के इलाके में ट्रैफिक जाम को लेकर थाने के ओसी को दिया गया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द कदम उठाए जाने का किया गया अपील। धौलाई विधानसभा केंद्र के पालनघाट क्षेत्र में 14th फाइनेंस के तहत आर्थिक अनुबंधन के निर्माण कार्य में घोटाले किए जाने का लग रहा है आरोप। खंड उन्नयन अधिकारी को जांच के लिए दिया गया स्मारक लिपि। करीमगंज क्षेत्र के चोरगला भेली चाय बागान क्षेत्र में कुछ समाज विरोधी तत्वों द्वारा जमीन हड़पने की चल रही है प्रयास। सलीम अहमद नाम के शख्स पर लोग लगा रहे हैं आरोप। निजी संगठन मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ताओं पर वैक्सीन प्रदान के क्षेत्र में लगाए गए आरोपों का किया गया खंडन। अपने व्यापार को बंद कर सेवा कार्य में जुट रहे हैं संगठन कार्यकर्तागण। संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 के प्रभाव के दौरान स्वास्थ्य विभाग को परिसेवा और सुविधा मुहैया करवाने के मांग को सामने रख राज्यपाल को दिया गया स्मारक लिपि। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछा जिले के लखीपुर क्षेत्र में लखीपुर पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर छापा मारकर 4,50,000 रुपए की हेरोइन के साथ साथ एक मोटरसाइकिल व 29 वर्ष के साइदुल आलम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सूत्र के अनुसार तस्करी की वारदात में यह शख्स जुड़ा हुआ था। लखीपुर एसडीपीओ व लखीपुर पुलिस के प्रयास से इस ड्रग्स तस्करी से जुड़े युवक को गिरफ्तार किया गया और सामानों को भी जब्त किया गया। पथारखंडी क्षेत्र में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन बराकवली जोनल कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा करीमगंज जिले के आसिमगंज बाजार व पथारखंडी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम समस्या को लेकर एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। आवासीय क्षेत्र के बाजार व ऑटो स्टैंड व दूसरे क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना तौर पर वाहनों को खड़े किए जाने पर यह ट्रैफिक जाम की समस्या उभर कर आती है। कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल को अंगूठा दिखाकर लोग अपने कार्रवाई में जुटे हुए हैं। जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन से इस ट्रैफिक जाम समस्या के समाधान के साथ साथ इलाके को स्वच्छ किए जाने के उद्देश्य को सामने रख इस संदर्भ में एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया। गेट सीमातार যানজট সমস্যাটা সমাধানের লাগি কারণ হচ্ছে কোভিড-19 কারণে বর্তমান অবস্থায় সরকার যে লকডাউন ঘোষণা করেছেন বিকাল 6টার থেকে, তাই মানুষ সব এই 2টার থেকে বাজারও আই যায় 6টার দিকে যাওয়ার কারণে এখানেও আইয়া যানজট সমস্যা লাগি যায়। এই সমস্যা সমাধান করার লাগে স্যারের হস্তক্ষেপ আমরা কামনা করি। স্যারে দুইটা কথা কইলাম, বিশেষ করে এই এপিটেপি এইগুলো এখনো ড্রাইভিং লাইসেন্স নাই, তারা নিয়ম কানুন কিছু জানে না। স্যারের কাছে দাবি যাতে দুই সাইডে দুইটা পার্কিং নো পার্কিং বোর্ড লাগানির লাগিয়া। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ MSFৰ তৰফৰ পৰা যিটো দিছে মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ, আমরা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু মই আজকে এটা মিটিঙৰ কাৰণে মই ইনফৰ্মেশ্যন দি দিম বাজাৰ কমিটিক। বাজাৰ কমিটিৰ পৰা মই আজি ইনফৰ্মেশ্যন দিম, কালি নহ'লে 2-1 দিন ভিতৰত আমরা বহিমো। বহাৰ লগে লগে কালকে থাকি মোটামুটি আমি পুলিচ মানুহ দিয়া দিম, মানে যেনে তেনে এডজাষ্ট কৰিয়া 2টা থাকি দিলেও মানে 2টা থাকি 6টালৈকে মই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু হয়তো ট্ৰেফিকৰ যিটো সমস্যা আমি সমাধান কৰাৰ পুরা চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ স্যার। মালিক, আপনাদের কি মনে হয়? আমাদের মনে হয় উনি যেভাবে করছে গভর্নমেন্ট আসলে তো অনেক কিছু হবে, এটা আগাম আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে ওনারা।
এটা কিভাবে সম্ভব এখন যদি হচ্ছে? সরকার হওয়ার আগে যদি যে আজমলের সলাই এরকম করে তো দেশের মানুষ নেক্সট অবস্থাটা কিন্তু হইতো আপনারা একটু চিন্তা। গত বছর লাস্ট ইয়ার ইনকাম ট্যাক্স 2,15,000 টাকা ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছে 15 মার্চ 2021। আর ওনার এগেনস্টে কি কেস? চুরির কেস কত টাকা? 20,000 টাকা। একজন এফআইআর হারিয়ে 2টা এফআইআরও তার 2 নমুনার দস্তখত। জায়গায় একটা করছে পাতারকান্দিতে, একটা করছে বারিগ্রামে। 2টা এফআইআরে 2 নমুনার সই দেওয়া, 2টা সইয়ের মাঝে মিল নাই। এবং একটা সই আমি আমার চৌকের সামনে দেখছি, একটা সই এফআইআর হারি নিজে না করিয়া অন্য মানুষ দিয়ে করছে, যেটা যে একজন পুলিশের মানুষ, পুলিশের হোমগার্ড বা ওই ধরনের কিছু। তা আপনারা কি কোনো কমপ্লেন করেননি? কমপ্লেন করছি না, এখন ভাবছি আমরা স্পেক কইয়া একটা পাইছি, যে তা ওটা কমপ্লেন করবো। গভর্নমেন্ট আসার আগে যে অবস্থা, আসার পরে কি হবে। আর এই অ্যাকচুয়ালি মেন ব্যাটারটা হচ্ছে এই বাগানটার মালিক যে একজন হিন্দু মানুষ। গভর্নমেন্টটা আসার আগে যদি এরকম অবস্থা হয়, আর মানে কি অবস্থা, কি করছে? ওরা জবরদখল করার চেষ্টা করছে, সাধারণ মানুষকে হ্যারাস করছে। যে একজন পাওয়ার অটোরিটি নকিব আহমেদকে মিসা কেস দিয়ে ফাঁসাচ্ছে, একটার পর একটা। কতটা কেস দিয়েছে? লাস্ট 3টা কেস হয়ে গেছে, 3-4টা কেস। যে ট্যাক্স পেয়ার করে 2 লাখের উপর ইয়ারলি, উনি এক আইএসএল এর বিজনেসম্যান, আইএসএল পেট্রোল ডিএফ সুপ্রিমো বদরুদ্দিন আজমল সাহেবের শালা সেলিম আহমেদ কেন জবরদখল করতে গিয়া খরাতাই গেছি গিয়া কেন সুখেন্দু শেখর দেবরে উঠে গিয়া এখন আমার ছোটো ভাইয়ের উপরে হে একটার পরে আর একটা কেস করে এবং ইয়ে করে। যেমন একটা কেস করছে প্রথম করিমগঞ্জ ইয়েতে ফাতারকান্দি থানাত, যেটা কেসের অ্যারেস্ট করাইয়া নিয়া ফাতারকান্দি করিমগঞ্জের জেলও আছিল, জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার বেল যেদিন পাইছে ওদিনও আর একটা কেস করছে এই গুয়াহাটি সানমারি থানাত। এটার বেইল হয়েছে 20 তারিখ। 20 তারিখ বেইল হইতে না হইতে আর একটা কেস দিয়েছে গুয়াহাটি ফলটন বাজার থানাত দিয়া। তার কি কেস এগুলো, কি কেস? গুয়াহাটি ফলটন বাজার থানাত যেটা দিছে এটা গাড়ি চুরির কেস লেটেস্ট। এর আগে প্রথম কেসটা দিয়েছিল 20,000 টাকা চুরি করার কেস। দ্বিতীয় কেসটা ওরকম 50,000 টাকা চুরি করার কেস। কারা দিচ্ছে কেস, কারা করছে, নাম কি? সেলিম আহমেদের লোক ওরা। কি নাম? প্রথম ইনফরমেন্ট হইল সুহেল আহমেদ, যে নিজেরে সেলিম আহমেদের ম্যানেজার বলিয়া দাবি করে। দ্বিতীয় কেস দিছে ফরমুদ আলী কইয়া একজন, ফরমুদ আলী নামর, সে সেলিমের কি ধরনের রিলেটিভ যাই না, সেলিমা আমার জানা মতে একটা ইয়াতে কেয়ারটেকার হিসাবে থাকে আর কি। আর 3 নম্বর কেসটা একটা মিসিং এন্ট্রি দেওয়া আছিল ফলটন বাজার থানাত 2021 জানুয়ারি। মিসিং এন্ট্রির লগে কোনো নাম ছাড়া কি মিসিং এন্ট্রি? এই গাড়ি মিসিং এন্ট্রি। ওই মিসিং এন্ট্রিতে তারা তার নাম ঢুকাই দিচ্ছে। ঢুকাইয়া আপনার কি মনে হয় এবার तोलाई विधानसभा केंद्र के पालमघाट क्षेत्र में 14 फाइनेंस के खर्च पर किए गए उन्नयन कार्य की जांच के लिए पालमघाट ब्लॉक खंड उन्नयन अधिकारी को जांच के लिए एक स्मारक लिपि आवासीय क्षेत्र के लोगों ने प्रदान किया। स्मारक लिपि में गांव पंचायत सदस्य को भी खर्च के भूमिका और खर्च की राशि को दर्शाने का मांग किया गया है। गौरतलब है कि पालमघाट क्षेत्र में 14 फाइनेंस के विभिन्न उन्नयनमूलक गतिविधियों पर गांव पंचायत सदस्य, सभापति व खंड उन्नयन अधिकारी पर आर्थिक घोटाले का आरोप पिछले कई वर्षों से लग रहे हैं। मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों में नाराजगी का दौर बना हुआ है। लोग मामले की निष्पक्ष जांच भी चाहते हैं। আমরা কেই দেওয়ার পরে গিয়া ফাটাইয়া বানাইছি স্যার 1,57,000 তার দিছিল লোক আমরা সব যাতে 11 কইটি না গিয়ে এটা গরু নিলাম দিছে স্যার। আমরা হিন্দু মানুষ একদম গোল ডাক পিটিয়া সংবাদ মাধ্যমে নতুন করে গরুটা নিলাম দিল, টাকাটা তো তাই আত্মসাৎ পুরা করে দিল। আমি খবর লইছি স্যার, এর জিপি অংশ ফান্ড ওই টাকাটা তো আনলো না। এখন স্যার এই তথ্যটা আপনার যদি পেলাম 1900 আনছে না, আমি কইলাম যে আমি তো এই জিপির প্রাক্তন এপিসোড 1900 অ্যাকাউন্টে ঢুকার পরে গিয়ে যদি আত্মসাৎ করে আর আদৌ যদি ঢুকায় না, যদি আত্মসাৎ করতে না ঢুকাই বুঝতে হয় তোমার আপনি কেমন বুঝলেন বুঝছেন না।
এমজি রুট টু এনআরজিএস রুট পর্যন্ত একটা রাস্তা আর কি 350 মিটার রাস্তা, তো এটার মধ্যে 140 মিটারের কাজ করছে, 6 লক্ষ টাকা কাজ করছে। কিন্তু 6 লক্ষ টাকার কাজের মাঝে স্যার জনগণকে কইয়া আইসে 40-50 বছর লাস্টিং করবো এই রাস্তাটায়, কিন্তু 40-50 দিনও লাস্টিং হয়েছে না, একটা বৃষ্টি দিতে জড়িয়ে পড়ে গেছে রাস্তা। আর এখন জনগণের সাইডে দিয়ে সুপারি গাছ দিয়া কুটি মারিয়া রাস্তা এটারে রাখছেন কোন রকম। আমরাও দেখি আপনি একটু তরঙ্গ করে দেখুন স্যার। ছিলে একটা গরু নিলাম দিছিল 35,000 টাকা দিয়া, গরু নিলাম দেওয়ার পরে এই টাকাটা কি করছেন যেন তাইনও জানেন, আজকে পর্যন্ত এই টাকার কোনো হিসাব নাই। প্রেসিডেন্ট শশাঙ্ক শীল মহাশয় 14 ফাইন্যান্সের কাজ করছেন, যতটা 14 ফাইন্যান্সের কাজ করিয়া গেছেন, কালভার্ট হোক রাস্তা হোক, একটা উচ্চমানের কাজ না, সব নিম্নমানের কাজ করিয়া গেছেন। রাস্তা বানাইয়া যায়, রাস্তা 3 দিন যায় না ভাঙ্গি যায়, কালভার্ট বানাইয়া যায়, কালভার্ট ভাঙ্গি যায় 3 দিন যায় না ভাঙ্গি যায় গিয়া। এটা ব্যাপার নিয়ে আজকে 1 মাস থেকে তার উপরে আমরা আন্দোলন করি, আর কিন্তু তাই নেই আন্দোলনের কোনো একটা গুরুত্ব দিতরা না দেওয়ায় আজকে আমরা ব্লক আইছি, বিডিওর কাছে এই আবেদনপত্রটা দাখিল করছি, করার পরে এখন বিডিও মহোদয় তাই কোন রাস্তাটা তাই নিবা তাই জানো, যদি তাই কোনো ব্যবস্থা না নেন তাইলে আমরা পরে আবার আন্দোলন নামতে বাধ্য হই। करीमगंज जिले के चोरगोला वैली चाय बागान क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चाय बागान की जमीन जबरन दखल किए जाने के प्रयास किया जा रहा है और ऐसी ही आरोप के चलते सलीम अहमद नाम के शख्स के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं। सूत्र के अनुसार प्रभावशाली व्यक्ति AIDF सुप्रीमो आजमल यानी बजरुद्दीन आजमल की पत्नी का भाई का नाम है सलीम अहमद, जो कि इस क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना तौर पर सरकारी जमीन पर अपना कब्जा जमा रहा है। सरकारी तो सरकारी, साथ ही चोरगोला वैली चाय बागान की जमीन पर भी कब्जा जमाने में सलीम अहमद पीछा नहीं छोड़े हैं। बहरहाल लोगों द्वारा इस संदर्भ में नाराजगी व्यक्त किया गया और आने वाले दिनों में कड़ी कार्रवाई किए जाने का चेतावनी भी दिया गया। মালিক আপনাদের কি মনে হয়? আমাদের মনে হয় উনি যেভাবে করছে, গভর্নমেন্ট আসলে তো অনেক কিছু হবে, এটা আগাম আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে ওনারা। এটা কিভাবে সম্ভব? এখন যদি সরকার হওয়ার আগে যদি যে আজমলের সালা এরকম করে, তো দেশের মানুষের নেক্সট অবস্থাটা কিন্তু হইতো। আপনারা একটু সিনট্যাক্স গত বছর লাস্ট ইয়ার ইনকাম ট্যাক্স 2,15,000 টাকা ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছে 15 মার্চ 2021। আর ওনার এগেইনস্টে কি কেস? চুরির কেস। কত টাকা? 20,000 টাকা। একজন FIR হারিয়ে 2টা FIRও তার 2 নমুনার দস্তখত। একটা করছে পাতারান্দিতে, একটা করছে বাড়িগ্রামে। 2টা FIR 2 নমুনার সই দেওয়া, 2টা সই মাঝে মিল নাই। এবং একটা সই আমি আমার চৌকের সামনে দেখছি, একটা সই FIR হারি নিজে না করিয়া অন্য মানুষ দিয়ে করছে, যেটা যে একজন পুলিশের মানুষ, পুলিশের হোমগার্ড বা ওই ধরনের কিছু। আপনারা কি কোনো কমপ্লেন করেননি? কমপ্লেন করছি না, এখন ভাবছি আমরা স্পেক কইয়া একটা পাইছি, তা ওটা কমপ্লেন করবো। গভর্নমেন্ট আসার আগে যে অবস্থা, আসার পরে কি হবে। আর এই অ্যাকচুয়ালি মেন ব্যাটারটা হচ্ছে এই বাগানটার মালিক যে একজন হিন্দু মানুষ। গভর্নমেন্টটা আসার আগে যদি এরকম অবস্থা হয়, আর মানে কি অবস্থা, কি করছে? ওরা জবরদখল করার চেষ্টা করছে, সাধারণ মানুষকে হ্যারাস করছে, যে একজন পাওয়ার অটোরিটি নকিব আহমেদকে মিসা কেস দিয়ে ফাঁসাচ্ছে, একটার পর একটা। কতটা কেস দিয়েছে? লাস্ট 3টা কেস হয়ে গেছে, 3-4টা কেস। যে ট্যাক্স পেয়ার করে 2 লাখের উপর ইয়ারলি, উনি এক ISL এর বিজনেসম্যান, ISL পেট্রোল DF সুপ্রিমো বদরুদ্দিন আজমল সাহেবের শালা সেলিম আহমেদ কেন জবরদখল করতে গিয়ে খরাতাই গেছি গিয়ে, কেন সুখেন্দু চকর দেবরে উঠে গিয়া এখন আমার ছোটো ভাইয়ের উপরে হে একটার পরে আর একটা কেস করে এবং ইয়ে করে। যেমন একটা কেস করছে প্রথম করিমগঞ্জ ইয়েতে পাতারকান্দি থানাত, যেটা কেসের অ্যারেস্ট করাইয়া নিয়া পাতারকান্দি করিমগঞ্জের জেলও আছিল, জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার বেল যেদিন পাইছে ওদিনও আর একটা কেস করছে এই গুয়াহাটি সানমারি থানাত, এটার বেইল হয়েছে 20 তারিখ। 20 তারিখ বেইল হইতে না হইতে আর একটা কেস দিয়েছে গুয়াহাটি ফুলটন বাজার থানাত দিয়া। তারে কি কেস এগুলো? কি কেস? গুয়াহাটি ফুলটন বাজার থানাত যেটা দিছে এটা গাড়ি চুরির কেস লেটেস্ট। এর আগে প্রথম কেসটা দিয়েছিল 20,000 টাকা চুরি করার কেস। দ্বিতীয় কেসটা ওরকম 50,000 টাকা চুরি করার কেস। কারা দিচ্ছে কেস? কারা করছে? নাম কি? সেলিম আহমেদের লোক ওরা। প্রথম ইনফরমেন্ট হইল সুহেল আহমেদ,
যে যে নিজেরে সেলিম আহমেদের ম্যানেজার বলিয়া দাবি করে। দ্বিতীয় কেস দিছে ফরমুদ আলী কইয়া একজন, ফরমুদ আলী নামর, সে সেলিমের কি ধরনের রিলেটিভ যাই না, সেলিমা আমার জানা মতে একটা ইয়াতে কেয়ারটেকার হিসাবে থাকে আর কি। আর 3 নম্বর কেসটা একটা মিসিং এন্ট্রি দেওয়া আছিল পল্টন বাজার থানাত 2021 জানুয়ারি। মিসিং এন্ট্রির লগে কোনো নাম ছাড়া কি মিসিং এন্ট্রি? এই গাড়ি মিসিং এন্ট্রি, ওই মিসিং এন্ট্রিতে তারা তার नाम ढुकाई दिस ढुकाइया। আপনার কি মনে হয় এভাবে যে বারবার निजी संगठन मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ताओं के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जाति धर्म वर्ण के मुद्दे को सामने रख कोरोना वायरस के वैक्सीन प्रदान किए जाने का फर्जी आरोप लगाया गया था। इस वारदात के बारे में पत्रकार सम्मेलन के लिए संगठन कार्यकर्ताओं ने शहर के कुछ जानने वाले लोगों की उपस्थिति में आरोपों का खंडन किया। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में मारवाड़ी युवा मंच सेवामूलक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। बुद्धिजीवी का कहना है कि मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्तागण दिन रात एक कर अपने व्यापार को पीछे छोड़ लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। इस संदर्भ में कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा करते हुए कहा कि कुछ संगठन व संस्थाओं द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह फर्जी हैं। We can justify ourselves. Either you can see it on report or off the report. हमारे यहाँ रजिस्टर मेंटेन होता है, जितने आदमी को वैक्सीन होना होता है उसका एकदम सीरियली नाम लिखा जाता है, रजिस्टर मेंटेन होता है। वो रजिस्टर आप देख लीजिए कि उसमें किसको कितना लगा है। जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वाइज की बात है तो उसमें तो डेफिनेटली देयर विल बी ऑन रिपोर्ट। उससे आप अपने आप जज कीजिए कि वेदर हम पे जो एलिगेशन लगा है दिस इज राइट और रॉन्ग। एक रजिस्टर लिया हूँ नहीं फिर भी আমাদের মতো একটা অর্গানাইজেশনের জন্য অ্যাটলিস্ট 117টা প্রাণ তো বেঁচে গেছে না 117 ডোনার, একজন ডোনার থেকে পেশেন্টকে দেওয়া যায়। তো সেই হিসেবে আপনাদের কাছে একটা পুস্তিকা ওরা তুলে ধরেছে। এই পুস্তিকাতে দেখুন অনেক ওদের অ্যাক্টিভিটি এগুলো কিন্তু ওরা কাজ করেছে এবং কোভিডের সময় এই যে 117 জন ডোনার প্লাজমা ডোনার অ্যারেঞ্জ করেছে, ইট ইজ এ বিগ থিং ফর এনি সোসাইটি। আমার মনে হয় অনেক ছোট ছোট জিনিস আমরা চোখে পড়ে, ভালো জিনিসগুলো আমাদের চোখে আড়াল হয়ে যায়। কারণ কি, এই যে 400-500 লোক যদি এখানে জমায়েত হয়ে যায় না, তখন এটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি হতেই পারে। এবং এটা বিশৃঙ্খলভাবে করার জন্য ওরা আগেই স্বীকার করে নিয়েছে যে এটা আমাদের নতুন ভেঞ্চার, আমাদের ধারণা ছিল না এরকম লোক সমাগম হয়ে যাবে। তো একটা কোনো দিন হয়তো, এখন দেখুন শৃঙ্খলা হয়ে গেছে। যে সময় শৃঙ্খলা ছিল না তখন লোক সমাগম বেশি হয়ে গেছিল, ভ্যাকসিন কম ছিল। ভ্যাকসিন সাফিসিয়েন্ট সাপ্লাই হলে এই প্রবলেমটা হয় না। দেখুন অনলাইন রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে, ওরা 50টা অনলাইন রেজিস্ট্রেশনকে প্রথমে দিতেই হবে, তারপরে যারা আসছে তাদেরকে ওরা টোকেন দিচ্ছে। এবারে টোকেন সিরিয়ালি সবাই কিন্তু লাইন ধরে সকাল 7টার সময় আমার বাড়ি থেকেও এখানে এসে লাইন দিয়েছে, সকাল 7টার সময় এখানে এসে লাইন দিতে হয়। তো এইভাবে লাইন দিয়ে টোকেন নিয়েছে, তারপরে দিয়েছে। এখন ধরুন যেটা সম্প্রদায়। समाचार में लेते हैं छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
किसानों के अगले चरण में। छात्र संगठन AIDSO के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 के प्रभाव के दौरान स्वास्थ्य विभाग की परिसेवा को और भी उन्नयनशील किए जाने के उद्देश्य को सामने रख कछाड़ के युग्म स्वास्थ्य संचालक को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को भी इस संदर्भ में एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। साथ ही स्मारक लिपि में ऑक्सीजन, वैक्सीन बड़ी मात्रा में मौजूद रखना, टीकाकरण केंद्र बढ़ाना, ICU व अस्पताल में बिस्तर को बढ़ाना व कोविड प्रभावित मरीजों का इलाज मुफ्त में करना सहित कई और मांग शामिल हैं। আমরা ছাত্র সংগঠন AIDS এর পক্ষ থেকে আজকে অল ইন্ডিয়া DSO অল ইন্ডিয়া ভিত্তিক দাবি দিবসের কার্যসূচি হিসাবে কাছাড় জেলার জয়েন্ট ডিরেক্টরের মাধ্যমে আমরা রাজ্যের রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে একটি স্মারকপত্র আমরা প্রদান করেছি। আমরা স্মারকপত্রে আজকের এই কঠিন পরিস্থিতিতে, কোভিড পরিস্থিতিতে সারা দেশের সঙ্গে আমাদের জেলাতেও যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন এবং কোভিড প্রয়োজনীয় সমস্ত ঔষধপত্র, টিকা প্রদানের সেন্টার বৃদ্ধি করা, ঔষধপত্র মজুদ রাখা, অক্সিজেন মজুদ রাখা এবং সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের এই কোভিড পরিস্থিতির গুরুত্ব মাথায় রেখে এই যে একটা ইম্পর্টেন্ট হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা এবং মাধ্যমিক পরীক্ষা রাজ্যে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সমস্ত ছাত্রছাত্রী শিক্ষকের স্বাস্থ্য রক্ষার উপরই যুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করে ছাত্র সংগঠনগুলো, শিক্ষা সংগঠনগুলো, শিক্ষক সংগঠনগুলো এবং চিকিৎসকদের, চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতামতের ভিত্তিতে একটা সঠিক গাইডলাইন তৈরি করার জন্য আমরা দাবি জানিয়েছি। আমরা রাজ্যপালের কাছে এই স্মারকপত্র প্রেরণ করার জন্য জয়েন্ট ডিরেক্টরের কাছে আবেদন করেছি। জয়েন্ট ডিরেক্টর আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছেন, উনি ইতিমধ্যেই পাঠাবেন বলে আমাদেরকে আশ্বাস করেছেন। আমরা সর্বস্তরের মানুষকে সাবধান থাকার জন্য, সুস্থ থাকার জন্য আবেদন রাখছি এবং সরকারের কাছে অতি সত্বর আমাদের এই দাবিগুলি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার জন্য आंतरिक आवेदन জানাচ্ছি। करमौली जिले के कई क्षेत्रों में बंधन बैंक द्वारा कर्ज लिए जाने के बाद जो व्यक्ति मारे जाते हैं या फिर उनकी मौत हो जाती है, तत्पश्चात परिवार सदस्यों को बीमा के पैसे नहीं मिलते। पिछले कई वर्षों से बीमा के पैसे के लिए दौड़ रहे कुछ लोगों ने इस संदर्भ में नाराजगी व्यक्त करते हुए बंधन बैंक की भूमिका पर अपना स्पष्टीकरण दिया। उनका कहना था कि पिछले कई वर्षों से अपनी पत्नी के मारे जाने के बाद एक शख्स बीमाकरण के पैसे नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते परिवार सदस्यों में दुखद माहौल बनी हुई है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने बंधन बैंक की कई भूमिका को लेकर नाराजगी भी व्यक्त किया। মানে কেস করবো আর কিছু করার নাই, আমি তো অন্যায় যেতেছি না, ওদের সৃষ্টির মতো পয়সা যেতেছি না। কি নাম আপনার? আমার নাম রেনাল কান্তি দাস, আমার মিসেসের নাম লেট অনুপমা দাস। কোথা থেকে লোন নিয়েছিলেন? বন্ধন থেকে। কোন গ্রুপ ছিল? রোহিণী গ্রুপ। কোন জায়গায়? কবে নিয়েছিলেন লোন? 2000 আমাদের 16 হবে, 17 তো মারা গেছে উনি। লোন 2016। কত টাকা লোন ছিল? 50,000। আপনি পুরো লোন? আমি পুরো ক্লিয়ার করেছি। ওরা বলছে আপনার কিস্তিগুলো পুরো করতে হবে। এখন আপনি আবার লোন নিতে চাচ্ছেন? না না, আমি চাই না। আমরা ইন্স্যুরেন্সের টাকাটা চাই, যেটা আমি লোন নেওয়ার কোনো নেই। আপনি যে ইন্স্যুরেন্সের টাকাটা আছে ওটা দেখতে চাই। पिछले दिनों आए भूकंप के चलते भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र में लोग प्रभावित होते देखे जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार असम राज्य के नौगांव व आसपास के क्षेत्र में भूकंप के चलते कई मकान ढह गए हैं, कई क्षेत्र में जमीन पर दरारें पड़ गई है और तो और कई क्षेत्र में जमीन के नीचे से लगातार पानी निकलने की वारदात भी सामने उभर कर आई हुई है। कुछ ऐसे ही हैरतअंगेज नज़ारा पत्रकारों द्वारा देखने को मिला।
होजाई के रामनी क्षेत्र में कोरोना वायरस को संक्रमण से प्रशमित किए जाने के उद्देश्य को सामने रख कड़ी कार्रवाई हाथों में लिया गया है। पुलिस प्रशासन तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों द्वारा भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से इस क्षेत्र में घोषणा कार्यक्रम के साथ साथ सभी स्तर के लोगों को जागरूक रहने के लिए अपील किया गया है। इसके चलते पूरे शहर भर में अनाउंसमेंट, अलॉटमेंट व दूसरे कई कार्यक्रम हाथों में लिए गए हैं, जिसके चलते लोग काफी जागरूक हो रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र में पिछले दिनों बड़े पैमाने पर पूजा पर्वन में लोगों को जुटते देखा गया था। ঠিক আছে, আজি এই ঘটনাটো পোৱাৰ পাছত আমাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া লংকা থানা OC ছাৰে ক'লে যে ৰাইজক শুনক, আপোনালোকে অলপ শুনাই দিয়ক যাতে প্ৰট'কলটো মানে ক'ভিড প্ৰট'কলটো মানে এনেকুৱা নহয়। তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ, মই গাড়ী মাইক ল'লোঁ, লৈ পেলাই লামডিঙৰ যিমান গলি আছে, যিমান টাউন আছে, তাত এটাই কথা জনাইছোঁ যে চৰকাৰে সন্ধিয়া 6টা বজাৰ পৰা দোকান বজাৰ বন্ধ কৰাৰ উপৰিও আজিৰ পৰা 8টা বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5টা বজালৈকে সান্ধ্য জাৰি ঘোষণা কৰিছে। আপোনালোকে এই সান্ধ্য কালত ৰাস্তাত ঘূৰা ফুৰা নকৰিব, আৰু যদি আপোনালোকক ঘূৰা ফুৰা পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আইনমতে দণ্ড নিব, সেই বুলি মই গোটেই ৰাইজক জনাই দিছোঁ। আৰু বৰ্তমান মই এতিয়া এপাক ঘূৰি আহিছোঁ, গোটেই পেট্ৰলিং কৰিছোঁ। অৱশ্যে লামডিং থানাৰ অন্তৰ্গত চবতে অঞ্চলতে বৰ্তমান এই যিটো প্ৰট'কল অসম চৰকাৰে আগবঢ়াই দিছে সেই প্ৰট'কল বৰ্তমানকৈ লামডিঙত মানি চলিছে। বৰ্তমান ৰাজ্যক খুব ভাল পাইছোঁ। লামডিঙত এইটোৱে ভাল লাগিছে, আমি যেতিয়া এনাউন্স কৰিছোঁ তেতিয়া এতিয়া বৰ্তমান গোটেই লামডিঙত প্ৰট'কলটো মানি ৰাখিছে, খুব ভাল লাগিছে। আৰু ভৱিষ্যতে এনেকৈ থাকক বুলিয়ে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম, আৰু লামডিং ৰাইজে COVID-19 পৰা বাচি থাকক, সেয়ে মোৰ কামনা। কিমান পজিটিভ পাইছে বৰ্তমানলৈকে? মই আজি কালি আৰু আজিৰ ভিতৰত 2জন ঢুকাইছে, আৰু আগতে 5জন ঢুকাইছে, এতিয়ালৈকে 7জন হৈছে মই ঢুকুৱা। আৰু বৰ্তমান মই গোটেইখিনি সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিম, কি কাৰণে আনুমানিক 100ৰ ওপৰত আছে বুলি গম পাইছোঁ। মই গোটেইখিনি সঠিককৈ পাৰিম লামডিঙত। सॉरी बेया ना पाबो, मुझे ये मैं जानबलगिया कथा मैं जानाखिनिए কৈছো। करीमगंज जिले के रामकृष्णनगर क्षेत्र में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए शहर में कोविड क्वारंटाइन कमेटी गठन किया गया। इस दिन की सभा में कोरोना वायरस के संक्रमण से मारे जा रहे हिंदू समुदाय के लोगों को अंतिम संस्कार के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों को धार्मिक परंपरा के अनुसार कब्र दिए जाने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया और इसके लिए सही जगह भी तलाश किया जा रहा है। इस दिन के सभा में क्वारंटाइन कमेटी के चेयरमैन व मेंबर सेक्रेटरी भेनलाल लीपुया व दूसरे कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सीनियर असिस्टेंट रूपांजलि दे, प्रीतम दे, अमित दास, मानस चौधरी, रंजीत कर, विकास रंजन सिंह, मृगांक दत्त चौधरी, प्रभात सिन्हा, संदीप दत्ता और दूसरे कई कार्यकर्ताओं के मौजूदगी में विस्तारित विचार विमर्श भी किया गया। কোয়ারেন্টাইন কমিটি ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট টাইম যেটা কথা হইতেছে যে দাহ করার শেষ কৃত্য যেটা। करीमगंज जिले में कोविड-19 के प्रकोप में जो लोग मारे जा रहे हैं उनके शव को सुचारू रूप से अंतिम संस्कार किए जाने के उद्देश्य को सामने रख करीमगंज जिले के माइजग्राम विवेकानंद वृद्धाश्रम के सामने एक अत्याधुनिक सुविधा संपन्न शमशान घाट बनाने के उद्देश्य से करीमगंज जिला परिषद सभापति आशीष नाथ ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया। इस प्रयास के चलते सर्कल अफसर त्रिदीप रॉय, वृद्धाश्रम परिचालन कमेटी के दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद थे। संस्थान द्वारा इस शमशान घाट निर्माण कार्य के सुचारू रूप से अंजाम दिए जाने पर लोगों में काफी हद तक खुशी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि शवदाह के क्षेत्र में लोग परेशानी पिछले कई वर्षों से इस इलाके में झेलते दिखे जा रहे हैं।
স্যার আমার জেলা পরিষদ অফিসে এসেছিলেন এবং কোভিড মহামারীর সংক্রমণে যারা মৃত হচ্ছেন সেটার জ্বালানোর জন্য বিশেষ একটা পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছেন। যেহেতু করিমগঞ্জ শহরে বা বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে যেসব শ্মশান ঘাট আছে, ঘন জনবসতির কারণে সেই শ্মশান ঘাটে জনসাধারণের অনেক অসুবিধা হয়। তো ওনার অনুরোধে সারা দিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে নিয়ে আমি গতকাল জারাপাতা অঞ্চলে যাই এবং আজকে মাইজগ্রাম এবং বেদরম দুইটা জায়গা পরিদর্শন করে একটা জায়গা আমরা ফাইনাল সিদ্ধান্ত নিই যে মাইজগ্রামের স্বামী বিবেকানন্দ বৃদ্ধাশ্রম সঙ্গের পার্শ্ববর্তী একটা জায়গাতে ওরা আমাদেরকে নো অবজেকশন দিয়েছে এবং সেটা একদম জনবসতি নেই বললেই চলে। সেখানে দাহ করলে আশা করি কারো অসুবিধা হবে না এবং আমি জেলা পরিষদের ফান্ড দিয়ে অর্থ দিয়ে আমরা একটা অত্যাধুনিক পার্মানেন্ট একটা শ্মশান সেই মাইজগ্রাম অঞ্চলে বানিয়ে দেবো, যেটা আজকে করোনা মহামারীর যারা মৃত রোগী থাকবেন তাদের জ্বালানোর ব্যবস্থা হবে এবং ভবিষ্যতে এই বৃহত্তর করিমগঞ্জ শহর বা গ্রামাঞ্চলের যারা মৃত ব্যক্তিরা সদ্গতির উদ্দেশ্যে সেখানে সেই শ্মশানটা কাজে লাগবে। সেই উদ্দেশ্যে আমি এবং সার্কুলার অফিসার সহ আরও বিশিষ্ট জনেরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সবার উপস্থিতি শেষ তো কাজ শুরু হওয়ার পরে কাজের ধারাবাহিকতা বুঝে শেষ হবে। আমরা স্যাংশন 4-5 দিনের মধ্যে আফটার কোভিড প্রোটোকল ইলেকশন প্রোটোকল এমসিসির পরেই আমরা স্যাংশন দিয়ে কাজ শুরু করেছি। যদি আরও কিছু লাগে তো দিতে অসুবিধা নেই। আমরা এমজিএনরেগা থেকেও সেখানে ফান্ড দিতে পারবো যদি রাস্তা টাস্তা বানানোর প্রয়োজন পড়ে বা মাটি কাটানো বা ভরাটের প্রয়োজন পড়ে আমরা এমজিএনরেগা থেকে দেবো। আর আমি আমার 15 ফাইন্যান্স কমিশন গ্রান্ট থেকে সেখানে শ্মশানঘাট পার্মানেন্ট একটা শ্মশানঘাট দেওয়ার ব্যবস্থা করব, কারণ গ্রামাঞ্চলে আমি দেখেছি শ্মশানঘাট আছে কিন্তু সেটার উপরে কোনো চাল নেই। বর্ষার दिने সেখানে মানুষ দাঁড়িয়ে যে শ্মশান। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कझा जिले के लखीपुर क्षेत्र में लखीपुर पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर साइदुर रहमान नाम के एक शख्स के पास से 4.5 लाख रुपए का हीरोइन किया जब्त, साथ ही जब्त किया गया मोटर बाइक। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन बराकबली जोनल कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा पथारखंडी क्षेत्र के आसिमगंज व आसपास के इलाके में ट्रैफिक जाम को लेकर थाने के ओसी को दिया गया स्मारकलिपि, जल्द से जल्द कदम उठाए जाने का किया गया अपील। धोलाई विधानसभा केंद्र के पालनघाट क्षेत्र में 14th फाइनेंस के तहत आर्थिक अनुबंधन के निर्माण कार्य में घोटाले किए जाने का लग रहा है आरोप। खंड उन्नयन अधिकारी को जांच के लिए दिया गया स्मारकलिपि। करीमगंज क्षेत्र के चोरगला भेली चाय बागान क्षेत्र में कुछ समाज विरोधी तत्व द्वारा जमीन हड़पने की चल रही है प्रयास। सलीम अहमद नाम के शख्स पर लोग लगा रहे हैं आरोप। निजी संगठन मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ताओं पर वैक्सीन प्रदान के क्षेत्र में लगाए गए आरोपों का किया गया खंडन। अपने व्यापार को बंद कर सेवा कार्य में जुट रहे हैं संगठन कार्यकर्तागण। संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 के प्रभाव के दौरान स्वास्थ्य विभाग को परिसेवा और सुविधा मुहैया करवाने के मांग को सामने रख राज्यपाल को दिया गया स्मारकलिपि। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।